Gospodine ambasadore, 3 godine ste proveli u Srbiji, veoma često ste boravili na jugu Srbije, pratili situaciju, pa sam bez sumnje uverena da je odlično i poznajete. Zato ovaj intervju počinjemo pitanjima kako vidite procese rešavanja problema na jugu Srbije, da li ima pomaka, kakva je situacija u svim oblastima tamo. Mislim, pre svega na 3 opštine, Bujanovac, Preševo i Medveđu. I šta vidite kao najveći pozitivni pomak u proteklim godinama? First, this year has been a year of significance because of all the migrants that have passed through Preševo. Prvo bih želela da kažem da je ova godina bila veoma značajna upravo zbog svih migranata koji su prošli kroz Preševo. And so, from my point of view, I think that it has probably changed the economy of Preševo in ways that they haven't seen in quite a while, with the influx of people, many of whom are spending a bit of money. I mislim da je to upravo promenilo ekonomsku situaciju u Preševu, upravo zbog toga što do tada nisu imali takve uslove, veliki priliv ljudi koji su verovatno potrošili nešto novca u Preševu. I also think, I believe I've come to understand that there's been a population change and trend in the past 15 years, that maybe more of the people from those 3 municipalities, like many in South Serbia, have moved away. Takođe sam primetio i promenu kada je u pitanju samo stanovništvo. Naime, u poslednjih 15 godina jedan trend u kojem ne samo ove 3 opštine, već i u jugu Srbije uopšteno, sve više ljudi se iseljava. And this is where we have tried to help, and I think the government has been trying to figure out how do you create some kind of economic opportunity so that the people can stay. I mislim da smo i u tom pogledu mi pokušali da pomognemo, kao i vlada koja je pokušavala da pronađe mehanizme kako stvoriti ekonomske prilike, ekonomske šanse za ljude da bi oni ostali. And you know, and I think we all know that the economic conditions in Serbia over the past years have been difficult, and the government has been seeking to fix the budget, to not have the deficits, to help create the conditions for economic growth. But for some of these smaller towns, poorer towns, the constraints on the budget have had an impact on them. Znamo da je ekonomska situacija u Srbiji već duže vreme izuzetno teška, međutim vlada je pokušavala da izbegne, da nekako spreči deficit u budžetu, da se izbori, da stvori uslove za ekonomski rast. Ali u ovim siromašnim, manjim opštinama u koje se i trenutno nalazimo, uvek je bio problem u tom kada morate da ograničite sredstva iz budžeta koje dolaze do ovih opština. And so, when I take a look at the kinds of businesses that are seeking to come to Serbia to work, because a lot of the work is going to be created, I think, by companies that are going to export some of their product, like the one we're at today. I kada pogledam koji je to biznis, koja je to proizvodnja, šta bi bilo dobro za Srbiju u ovom trenutku, mislim da je to najbolje da to budu kompanije koje će biti u mogućnosti da izvoze, kao što je to slučaj u ovoj kompaniji u kojoj se danas nalazimo. And this is why I'm particularly pleased to see that corridor that goes all the way to Preševo is slowly being finished. That will give the opportunity for people to get their products further into Europe where they can be sold. A couple years ago, when I was in Preševo, I visited a company there that makes windows and doors and kitchen things. And I visited another company that made scaffolding. All of it was used in Western Europe. And reducing the transportation costs then can make the businesses more profitable, they can hire more people. This is the kind of growth that we need so that the people can stay in Preševo and Bujanovac.
Drago mi je što se i koridor koji vodi do Preševa polako gradi, što se završava, jer to daje dodatnu šansu za ljude koji se bave biznisom, da mogu svoje proizvode da plasiraju u Evropu. Imao sam priliku da pre nekoliko godina tokom posete Preševu obiđem jednu od kompanija koja proizvodi nameštaj, zapravo prozore, vrata i tako dalje, i koja izvozi svoje proizvode u zapadnu Evropu. Takođe drugu kompaniju koja se bavi proizvodnjom skela, koji takođe svoje proizvode plasiraju u Evropu. Ali ono što je zajedničko za obe ove kompanije jeste ta veliki troškovi transporta i mislim da će izgradnjom ovih koridora ti troškovi da se smanje, time se povećaju šanse za što više zaposlenih, a i mogućnost da se što pre i što više proda i tako zadrži stanovništvo upravo u ovim opštinama o kojima smo govorili. Ali kako vidite političku i bezbednostnu situaciju na jugu Srbije? Da li tu ima pomaka? Well, I think the security situation is quite stable. I haven't seen the problems that maybe we saw years before. Mislim da je bezbednostna situacija na jugu Srbije dosta stabilna i ja nisam, otkad sam ovde video, nikakve probleme, ništa što bi bilo slično onome što smo imali nekada u prošlosti. I think that the relationship between Serbia and Kosovo isn't perfect, it's far from perfect, but it's better than it was. And this dialogue has made tremendous progress in the past 3 years. I also think that, frankly, there's a lot of politics in this country. And part of it is that I'd like to see more economic opportunity from these businesses that I talked about, so that the economic opportunity doesn't just come from people being employed in local self-government and the city government, this one or that one. And that would help reduce the role of politics to one of helping people do business rather than giving the people the jobs. Mislim da je odnos koji postoji između Srbije i Kosova, naravno nije daleko od savršenog, ali je ipak bolji, zahvaljujući dijalogu koji već traje 3 godine i da je ostvaren zaista veliki napredak. Međutim, iskreno govoreći, mnogo je politike. Ja bih više volao da više govorimo o ekonomiji, o tome kako da stvorimo mogućnosti u tom segmentu, ali opet nije to ona ekonomija u kojoj vi imate državni posao ili radite u lokalnoj administraciji pa ste time sve obezbedili. Ja govorim upravo o tome da smanjimo tu političku neku ulogu, a povećamo ekonomsku tako što ćemo pružiti priliku svima da se razvijaju i da upravo u ekonomiji bude taj neki izlaz. Svih ovih godina posle završetka oružanog sukoba na jugu Srbije govori se o ključnom problemu integracije Albanaca u institucije Srbije. Kako vi vidite taj proces u protekle 3 godine? Da li postoje pomaci, da li postoje rešenja? Ili je prosto potrebna samo dobra volja sa obe strane? It always helps to have goodwill on both sides, certainly, but I think there has been some progress. It would be nice to see more progress. I think because this is some of the poorest areas in the country, that as Serbia's economy improves, then I think the conditions in the south should improve. Again, though, I think that people have to start thinking of not waiting for the government to do something for folks, but starting occasionally to do something for themselves. This is a change that has to come. I think I've seen some of that, but a lot of those people are doing something for themselves and leaving, rather than doing something for themselves, staying in Preševo, staying in Bojanovac, staying in Medveđa, or for that matter, staying in Čačak or staying someplace else in Serbia. Želela bih da kažem da jeste u pravosti, uvek je dobro imati dobru volju sa obe strane. Međutim, bilo je mnogo napretka, ne mogu da kažem da nije i da bih svakako volao da je tog napretka bilo i više. Međutim, govorimo o najsiromašnijim opštinama i sve dok u Srbiji generalno ne dođe do poboljšanja u ekonomskoj situaciji, ekonomija ne počne da raste, verujem da će onda se to preliti i na jug i da će na jugu Srbije ekonomija takođe rasti. Međutim, ne treba uvek razmišljati tako da očekujemo da sve za nas uradi država, uradi vlada. Potrebno je nešto raditi i
i sa naše strane. I to je ta promena koja mora da se desi, dakle i u mentalitetu i razmišljanju, dakle neophodno je da ljudi odluče da urade nešto za sebe. To svakako ne znači da odluče da će otići za nekim boljim ekonomskim životom, jer to je sudbina opština poput Bujanovca, Medveđe i Preševa, ali ako hoćete nije to samo njihova sudbina, već i sudbina gradova poput Čačka i ostalih mesta u Srbiji. Dakle, potrebno je promeniti i tu ideju o tome da je potrebno da sa svoje strane uradimo nešto, a da ne čekamo sve da neko drugi uradi za nas. Rekli ste da je izbjeglička kriza doprinela na neki način i ekonomskom pomaku u Preševu. Međutim, koliko ona može pomoći i koliko je u stvari opravdana bojazan od mogućeg ekstremizma upravo zbog velikog broja izbjeglica koji se nalaze na jugu Srbije i da li sve to, prosto veliki broj ljudi koji su, evo vidimo, na granici Makedonije i Grčke nezadovoljni, možda može biti iskorišćeno za nekakve nestabilnosti i u tom regionu juga Srbije, jug Srbije, Kosovo, slično. Or somewhere else. You know, I have to say that I have been very pleased to see the attitude of all kinds of Serbian citizens towards these migrants. There has been a welcome to the people that I think is part of the tradition that Serbia has had since the Second World War, because you had, and even during the war, you've accepted people from elsewhere in Yugoslavia during the war. You had people in 1956 come from Hungary, and you had in the time of the Romanian government where Mr. Ceausescu was, which was not the most friendly government to its people. You had people come in to what's now Serbia. You had Albanians come in because the government in Albania was pretty bad in the 60s, 70s, and 80s. So this is continuing that tradition. Kada govorimo o tome, moram priznati da sam veoma zadovoljan i da je uopšte generalno stav građana, svih građana Srbije prema migrantskoj krizi bio izuzetan, da ste pokazali jednu dobrodošlicu. Ali to je u duhu tradicije koja postoji ovde još, recimo, eto i od samog Drugog svjetskog rata. U samom toku rata vi ste primali, pomagali oni koji su dolazili iz ratom zahvaćenih predela. Nastavilo se to, recimo 1956. iz Mađarske su dolazile izbeglice koje je tada Jugoslavija, odnosno sada Srbija u ovom predelu baš prihvatila. U doba Čaušeska koji je vladao Rumunijom, mnogi građani Rumunije su izbegli u Srbiju i Srbija ih je prihvatila. Iz Albanije 60-ih, 70-ih, 80-ih godina u doba vlade koja ni tamo nije bila prihvaćena, ljudi su dolazili i vi ste ih prihvaćali. Tako da je to samo nastavak jednog duha koji već postoji u srpskom narodu. I was down in Preševo a couple months ago and I watched some of the registration process. It has become more organized. There were certainly some people who were taking advantage of some of the migrants. But, you know, the people also have, some of the people have money. They can spend a night someplace. They can buy some food. Some of the money stays in the community in Preševo where people come in. The question, you know, I don't know how much longer this is going to continue, and it's not really up to Serbia. It's more of a bigger problem than Serbia. It's a European problem. Ja sam imao priliku da pre nekoliko meseci posetim Preševo i da budem u kampu i da vidim kako ide proces registracije. On je sada mnogo organizovaniji. Naravno, bilo je zloupotreba, ali su zapravo to ljudi koji dolaze, koji imaju nešto novca kod sebe, koji možda kupuju, ulažu malo u ekonomiju, dakle provedu možda noć u Preševu. Dakle, nešto od tog novca je ostalo u Preševu jer je to mesto gde najviše migranata i dolazi, ali ja ne znam u ovom trenutku ni koliko će ta kriza trajati, nije ni na Srbiji da ona jednostavno nije onaj ko odlučuje, već je na strani Evropske unije da donese odluku o tome. In terms of terrorists, I think it's important that the people be registered, be identified. I think Serbia is starting to cooperate with the Europeans and others to see if maybe if some of these people are known to be not good, but the vast majority of them are simple people fleeing terrible conflict. And we have to remember that the vast majority, I don't know, 99.9% are just people who want
to be able to live from one day to the next, because in Syria it's a terrible situation. Kada govorimo o tome da li postoje među ovim migrantima teroristi, važno je imati na umu da vi vršite proces registracije, da se utvrđuje identitet ovih osoba, da vi upravo po tom pitanju sarađujete sa Evropskom unijom i da verovatno postoje trenuci u kojima je neko od tih koji su pokušali da pređu poznat vlastima i tako dalje, ali verujem da i dalje veliki broj tih ljudi zapravo su ljudi koji beže od konflikta, da je 99,9% njih upravo običnih ljudi koji žele da pronađu mir, da bi mogli da žive normalno, da se sklanjaju iz zaista grozne situacije koja je trenutno u Siriji. And you know, on that case, I mean, given the history of this part of the world, you understand what they're going through. Is everybody perfect? No. But we have to figure out, though, also, and the people in Preševo have to take a look and say, geez, how do we fit into this? Do we just stand and look through a window? Or is there some contribution we can make to our fellow human beings who are passing through? Not just money, but how can we help them if we care about the fellow human beings? Tako da u ovom slučaju vi, znajući vašu istoriju i prošlost, imate iskustva i najbolje možda i znate kako se osjećaju ovi ljudi koji dolaze. Nisu naravno svi među njima savršeni, međutim ta velika većina njih koja prolazi, da li je to možda pitanje za stanovnike Preševa, šta oni treba da urade u ovoj situaciji, da li je dovoljno samo posmatrati i gledati kroz prozor sve te ljude koji prolaze, ili možda možemo nešto učiniti, ne radi se samo o novcu, već neku drugu vrstu pomoći, dakle pokazati da nisu sami i izaći im u susret. I na kraju, kakva je vaša poruka liderima, političkim liderima sa juga Srbije, a kakva građanima? Opet mislim pre svega na ove tri opštine. It seems to me that the first job of a politician is to help the citizens who elect him or her to have a better life through opportunity. Make sure the schools are teaching the children things that are useful. Make sure that if somebody wants to open a business, that nobody in the local government is keeping them from doing it by making life too difficult. We live in Serbia, you know what I'm talking about. And it isn't just about getting reelected, it's about making the citizens have an opportunity to create a better life for themselves, for their kids. And that, to me, is what a politician should be doing, local or national. Čini mi se da bi prvi zadatak jednog političara i na lokalnom nivou trebao biti da zadovolji potrebe onih koji su ga izabrali. Prvenstveno da im stvori bolje uslove, bolji život, da ima i da se pobrine da su škole u njegovoj lokalnoj zajednici škole koje uče praktičnim stvarima učenike. Ukoliko se radi o nekom lokalnom biznisu, da je opština spremna da pomogne, a ne da otežava taj biznis. Vi znate, živimo u Srbiji, znate kakve sve otežavajuće okolnosti mogu da se stvore za nekoga ko na lokalnom nivou želi da razvija svoj biznis. Ali nije samo to zbog toga da bi vas ponovo izabrali, već možda upravo zato da biste stvorili uslove u kojima bi građani sami mogli kasnije da otvaraju svoj biznis, da se bave sobom i da stvaraju bolje uslove za sebe i za svoju porodicu. And I would say if the politicians have a responsibility to the citizens have some responsibility to themselves. They can't just wait for somebody else to do something for them. They have to do something for themselves. The Beckett, the Irish person who wrote in French about waiting for Godot. Godot never came. If you wait for a job, it's not going to come to you. You have to get out and try to get something for yourself. Radi se o odnosu između toga gde političar treba da ima odgovornost prema građanima, ali takođe i građani trebaju da imaju odgovornost prema samima sebi. Ne treba uvek čekati na nekog drugog. Znate, taj Irac koji je pisao o tome da stalno čekate Godot, a on nikada ne dolazi. Vi se morate sami pobrinuti za to da stvorite bolje uslove za svoj sopstveni život. Hvala puno. Thank you a lot. Hvala.